كلنا أصبحنا نرجسيون. Devenons-nous tous narcissiques? D'abord, c'est quoi narcissique? Un petit peu d'histoire. Narcisse, dans la mythologie grecque, est un chasseur, un héros en fait, qui était d'une grande beauté et qui, en s'abreuvant à une source un jour, est tombé sur son reflet dans l'eau. Et il est tombé follement amoureux de ce reflet. Et comme il ne pouvait pas atteindre cette image de lui-même, mais il en est mort. Il est mort de cette passion qu'il avait pour lui-même et qu'il n'a pas pu atteindre. إذا النارسيس في أقصوصة أو الميثولوجيا الإغريقية فهو كان يمتهن الصيد، وذات يوم ذهب ليشرب من نهر، فرأى صورته معكوسة في النهر في الماء، فوقع في شغف نفسه وفي حب نفسه بطريقة جنونية، وإلى حد الموت جراء عدم تمكنه من الوصول إلى تلك الصورة المعكوسة في الماء. فهذه إذن قصة نارسيس. والنرجسية، ما هي النرجسية إذن؟ النرجسية حسب الدليل الطبي للتشخيص والإحصاء الذي هو يعني دليل عالمي ومعترف به من طرف العالم الطبي والعلمي، يقول هو خلل الشخصية يتميز بشعور دائم بالتفوق وجنون العظمة وحاجة إلى إعجاب الآخر، إضافة إلى غياب التعاطف مع الآخر. وهو مفهوم وضع لأول مرة من طرف سيغموند فرويد في 1910. Donc le narcissisme, selon le manuel statistique et diagnostique, qui est une référence médicale mondiale, a été d'abord élaboré, c'est un concept élaboré par Sigmund Freud en 1910 et qui stipule en fait que le trouble de la personnalité narcissique est caractérisé par trois choses. Un sentiment constant de supériorité, ce qu'on appelle la mégalomanie, un besoin d'être admiré et un manque d'empathie. Donc ce sont les trois choses qui définissent le narcissisme. Maintenant, on parle beaucoup de narcissisme, mais comment reconnaître une personne narcissique, un profil narcissique? Il y a plusieurs critères ou plusieurs symptômes, on peut dire, qui peuvent se voir et sur lesquels on peut se baser pour décrire une personnalité narcissique. J'en ai recensé 7, mais il y en a d'autres. Ceux-là sont les plus importants et ceux qui vont être le plus visibles, on va dire, qu'on va pouvoir reconnaître plus facilement. Donc ce sont des personnes ou des profils qui vont parler d'eux constamment. Toutes les conversations vont tourner autour d'eux. Même si vous dites quelque chose, la personne va la détourner et va la ramener à sa propre histoire, à son propre vécu, à ce qu'elle est. Donc ils ont besoin, ça c'est le deuxième point, d'être constamment le centre d'attention et d'être constamment complimentés. Donc ils recherchent, ils vont à la pêche au compliment. Ils se sentent par là même supérieurs aux autres. Donc il y a une espèce d'image de supériorité qu'ils vont renvoyer vers les autres. Ils vont être hypersensibles, ils vont réagir de manière excessive. Ce sont des gens qui vont passer du chaud au froid et du froid au chaud. Donc on peut dire que c'est un trouble qui va passer d'une extrême à l'autre. Ils vont manquer d'empathie. Ça, c'est un signe qui est très très visible chez les personnes narcissiques qui vont
être complètement déconnectés de l'autre. Ils vont jamais aller dans le sentiment de l'autre. Ils vont jamais comprendre le sentiment de l'autre. Donc c'est un manque d'empathie réel et très visible et très observable et palpable. Ils vont diminuer l'importance des autres. Du fait qu'ils se sentent supérieurs, pour eux, tout le monde est inférieur. Tout le reste. Ils peuvent être généreux et attentionnés. Ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être remarquer au début de la relation. La personne peut être généreuse, attentionnée, tant que l'autre répond à ses propres critères, tant que l'autre correspond à l'image que lui veut de cette personne, ou ce que son objectif veut de cette personne. Donc ça peut être de la manipulation aussi dans un sens. Mais quand la personne ne répond plus à ce critère, ou quand elle va aller dans un autre sens, la personne va justement passer vers l'autre face, qui va être plus agressive et plus méprisante, on va dire aussi. Donc ça, c'est les 7 critères essentiels sur lesquels on peut reconnaître une personnalité narcissique. إذن كيف نتعرف على شخصية نرجسية؟ أنا عزلت 7 ديال النقط اللي هما مهمين ونقدروا نشوفوهم، يعني نقدروا نلاحظوهم باش نقولوا هذه شخصية نرجسية أم لا. يقدروا يتجمعوا في الشخصية أو يقدروا يكونوا 3 أو 4 الأشياء، ماشي ضروري يكونوا كاملين، وإنما هما كاين واحد العلاقة بيناتهم هاد النقاط اللي كتخلي ان الانسان يقدر يقول هذا الانسان راه نرجسي او لا. اذا الحاجه الاولى اللي هي مهمه جدا، هاد الناس او الشخصيات تتكلم دائما عن نفسها وفقط لا غير. بالنسبه لهم هما تيكونوا هذا النقطه الثانيه هما محور او محور لجميع الاشياء، او بالأحرى هما اللب ديال جميع الأحاديث والأقوال يعني المجاميع فاش كيتجمعوا الناس يبغيو يكونوا هما يستقطبوا انتباه ديال الآخرين والمدح ديال الآخرين، يحبون أن يمدحوا، وهم يعني محاسن ديالهم كيحاولوا يكبروها يكثروها يبينوها بطريقه يعني متجاوزه او زائده عن اللازم. هم حساسون جدا وذو ردود فعل زائده عن اللزوم، ويقدروا يدوزوا مثلا من ردة فعل ايجابيه الى ردة فعل سلبيه بواحد الطريقه يعني دغيا سريعة جدا، بأنهم يعني بحيث أنهم بعد النوبات تيفقدوك التوازن ديالك، تقول واش هاد السيد هكذا ولا هكذا، يعني ما تتعرفش اشنا هو الوجه ديالو الحقيقي. هم يتسمون بقلة تعاطفهم مع الآخرين، يعني ما تيكونش عندهم داك الإحساس بالآخر، ما يحسوش بالعاطفه ديال الاخر او بالحزن ديال الاخر او بالغضب ديالو، يعني ما عندهمش داك الذكاء العاطفي اللي تيميز الناس اللي عندهم تعاطف مع الاخرين. ينقصون من قيمه الاخر، وهذا جاي من انهم يحسون بانفسهم هم يعني في واحد المرتبه عاليه بالنسبه الناس الآخرين، فإذا ينقصون من قيمة الآخر. هم من الممكن أن يكونوا في بداية العلاقة كرماء ومراعين للغير ما دام الغير يلبي طلباتهم واحتياجاتهم، فإذا انقلبت الصورة انقلبوا كذلك. هذه النقاط الأساسية اللي نقدروا نقولوا بان هذه الشخصيه نرجسيه ام لا. اذا ملي عرفنا دابا النرجسيه اشنا هي يعني الاعراض ديالها او العوامل اللي كتخلينا نقولوا بان هذا الانسان او الانسانه نرجسي او نرجسيه، ما هي العوامل المساعده لخلق خلل نرجسي؟ وهذا
يعني اللب ديال الموضوع. Quelles sont les conditions qui favorisent le trouble narcissique? C'est un trouble qui peut s'installer, généralement en fait il s'installe à l'âge adulte, mais il y a des conditions favorables qui font qu'il va s'installer à l'âge adulte. إذن هذا خلل شخصية يمكن أن يولد يعني فاش تيولي الإنسان راشد، ولكن كاين بعض العوامل اللي كتخليه يتولد في هذا السن هذا، وتقدر هذه العوامل تبدا من الطفولة. إذا مثلا تيكون ديجا يعني الطفل او البيبي او يقدر يبدا داكشي بكري، يقدر يكون عنده شخصيه جد شديده الحساسيه، يعني hyper sensible. La personne ou l'enfant ou le bébé, ou parfois ça commence très tôt, peut être hypersensible, peut avoir un caractère hypersensible. Il va tout de suite sentir quelque chose et pleurer et manifester des émotions. Donc on va se dire ce caractère là il est plus sensible que la normale. إذا نقول هذه الشخصية هذه الحساسية ديالها زائدة عن العادي أو المعتاد عند الأطفال الآخرين أو عند الأناس الآخرين. كاين هناك عامل آخر هو تدني أو ضعف تقييم الذات. نقدروا نقولوا بأن إنسان مثلا تيحسب راسو فوق الآخرين راه عنده واحد التقييم الذات اللي هو يعني كتير أو عالي أو مرتفع. بالعكس الشخصية النرجسية عندها تقييم الذات ديالها ضعيف جدا، لذلك تحاول تغطية هذاك الضعف بالظهور بمظهر ليست عليه داخليا، يعني تدني الآخرين، باعتبار نفسها في مرتبة أعلى من الآخرين أو في يعني أهمية أكبر من الآخرين، وتحاول نقص من قيمة الآخرين. هذا كله ناتج عن تقييم الذات ضعيف جدا أو متدني جدا. Donc le deuxième point, c'est une faible estime de soi. On pourrait se dire que une personne qui se croit supérieure ou qui montre sa supériorité par rapport aux autres, qui va diminuer la valeur des autres ou l'importance des autres, va avoir une faible estime de soi. Ça, c'est logiquement, c'est ce qu'on pourrait penser. Mais c'est le contraire qui se passe au niveau d'une personnalité narcissique. Le narcissique va justement compenser cette faible estime de lui-même en se montrant supérieur, en essayant de mépriser les autres, de les faire sentir inférieurs. Donc ça, c'est un profil qui va être plutôt dans cette stratégie-là. العامل الثالث يقدر يكون هو إهمال أو عدم الدعم النفسي في الطفولة أو يعني في سن المراهقة اللي هو سن جد حساس، ويمكن أن ينتج عنه هذا الخلل النرجسي. Ça peut être de la négligence aussi, ou une absence de soutien psychologique, surtout pendant l'enfance et l'adolescence, où la personne est plus fragile émotionnellement, où elle se construit sa personnalité. Donc elle a besoin vraiment d'un soutien psychologique fort. هناك أيضا التعنيف وسوء المعاملة. La violence et les abus constituent aussi un facteur aggravant qui peut conduire à ce trouble narcissique. Et puis il y a un autre côté aussi dont on parle moins, mais qui peut avoir une importance capitale aussi, c'est l'admiration et la gratification excessive des parents. C'est quand tout tourne autour de l'enfant, tout tourne autour de cette personnalité et on lui donne beaucoup trop d'importance. C'est vrai qu'on aime nos enfants, qu'on veut qu'ils soient les meilleurs, qu'on essaie de les encourager, d'avoir un langage positif, mais en même temps en gardant
un certain équilibre et en essayant de faire un équilibre entre les points à améliorer et les points forts qui doivent être encouragés. إذن إعجاب والرضا المفرط مبالغ للوالدين. هناك بعض الأطفال يكونون هم يعني يستقطبون الاهتمام الوالدين بطريقة مفرطة جدا، فالعالم يدور حول هذا الطفل. إذن هذه سلوكات يمكن أن ينتج عنها خلل نرجسي عند الطفل وعند المراهق، ومن بعد في سن الرشد يتفاقم هذا المشكل. فإذا هناك توازن يجب وضعه في العلاقة مع الأطفال. يعني مزيان نشجعوهم فاش يكون عندهم واحد نقطة قوة، ولكن خصنا نعاونوهم يشوفوا نقاط الضعف ديالهم باش يحسنوها ويخدموا عليها حتى هم، ويعرفوا أنهم عندهم نقاط الضعف كالجميع مثل الجميع. هناك كذلك نقطة أخرى، انتظارات غير واقعية للوالدين. من بعد النوبات كنحطوا بعض الأهداف للأطفال اللي تتكون فايتة اللازم، أو يعني الطفل تيلقى راسو عنده واحد الضغط نفسي والضغط باش يوصل شي أهداف اللي هو تيحس براسو بحال ما عندوش القدرات باش يوصل ليها. هذا من بين الأشياء اللي تقدر تولد خلل نرجسي عند الطفل. Donc les attentes irréalistes des parents. On peut poser parfois la barre très haut et faire en sorte que l'enfant entre dans un stress de compétition, de performance, de résultats dont parfois il ne se sent pas capable ou il n'a pas forcément les capacités. Donc ça, il faut faire attention aussi quand on fixe des objectifs aux enfants, à ne pas élever la barre trop haut. C'est vrai qu'il faut donner des objectifs ambitieux, mais en même temps réalistes et atteignables pour l'enfant. Et puis, le dernier point, et sur lequel j'aimerais vraiment insister, c'est les modèles véhiculés par Internet et qui favorisent l'égocentrisme. Tout ce qui est ce qu'on peut observer sur Internet, on va dire les selfies, les photos, retouches, etc. Toutes ces choses-là qui tournent autour de l'image qu'on renvoie. Et cette image-là, elle est vraiment tronquée, elle est très artificielle, très superficielle. Et ça favorise vraiment tout ce qui est trouble narcissique et trouble de la personnalité chez l'enfant et chez l'adolescent en particulier. Et c'est sur cela que je voudrais attirer votre attention. Donc Internet, il n'y a pas que du bon. Il y a aussi beaucoup de choses négatives qui peuvent avoir un impact à long terme sur la personnalité des enfants et des adolescents en particulier, parce qu'ils sont encore en construction. إذا النقطة الأخيرة اللي بغيت نشدد عليها النماذج المنقولة عبر الإنترنت التي تروج التركيز على الأنا كقيمة عليا، يعني تتركز على الأنانية والإنسان يعني وحده أحسن من الآخرين. كاين داك يعني نقارن، كاينه واحد المقارنه اللي هي ماشي دائما ايجابيه، ومقارنه تتكون في الاغلب سلبيه. يعني خصنا نردوا بالنا مع هذا الشيء ديال الانترنت، هاد يعني الصور ديال الصور لي موديل، يعني النماذج التي تصل الى اطفالنا الى مراهقينا. يعني خص الواحد ينقص من هذا الشيء شويه باش يخليهم يترعرعوا في واحد الموسط متوازن، يعرف ما له وما عليه، يعرف نقاط الضعف ونقاط القوه، يخدم على نقاط الضعف. يعني هو موضوع جدي جدا
إلا قدرت نقول هكذا العبارة هذه. ولكن هذا كيدخل في بناء شخصية يعني هذا الجيل الصاعد والأجيال الأخرى. بغينا نخليو لهم شي حاجة اللي تنفعهم في مستقبلهم، تنفعنا حتى حنا كآباء وأولياء. وبغيناهم يكونوا عندهم شخصيات متوازنة، يعني يحسوا براسهم مندمجين في واحد المجتمع عندهم داك الذكاء التعاطفي او الذكاء العاطفي اللي تيمكنهم انهم يبنيو سلوكات وعلاقات صحية وجيدة بالنسبة لهم. وهذا نقطة الختام، يعني الرضا وحب النفس هو خطوة مهمة جدا، هو أول خطوة لتقدير النفس، بشرط الاقتران بالتعاطف مع الغير ومع الآخر، وذلك لبناء علاقات صحية ومتوازنة في داخل المجتمع. Donc la conclusion en fait de tout cela, c'est que le fait de se plaire et de s'aimer, c'est très important. Et d'autant plus important pour l'estime de soi. Mais il y a une condition, c'est que cette estime de soi ou cet amour de soi, il faut le conjuguer avec l'empathie envers l'autre. S'il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de relation. Donc la co-construction d'une relation saine et équilibrée dans notre société ou dans la société humaine passe par justement cette empathie et cette estime de soi. Donc les deux doivent fusionner pour donner des personnalités équilibrées qui vont construire un monde où on a envie de vivre. وهذه نقطة الختم. كنتمنى ان هاد المفاهيم تبسطات شوية بالنسبة لكم، وانا في استماع اليكم في الانصات دائما لتعليقاتكم، يعني الحوايج اللي بغيتوها تشوفوها في هاد الفيديو، الحوايج اللي بغيتو تبدلوا مثلا الاسلوب او الاشياء اللي ما تفهماتش مزيان، يعني مرحبا بكل تعليقاتكم. Donc cette petite capsule pour un gros sujet, en fait, le narcissisme c'est quand même un gros sujet, et juste pour simplifier un petit peu cette notion-là, pour ne pas l'amalgamer avec d'autres choses, et essayer de clarifier un petit peu les tenants et aboutissants de ce trouble psychologique. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, une lumineuse fin de semaine et à très bientôt.